Pati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Magandang buhay! Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ng Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride! All you need is pride! Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS DWIZ. Matalinong pagtalakay sa mga usaping pambayan. Hihimayin ang bawat detalye para mailabas ang katotohanan. Kasama ang walang pinapanigan kundi ang tama. Orly Navarro. Orly sa IZ. Orly sa IZ. Orly in the morning. Orly in the morning. Orly in the morning. Orly in the morning. Oras! Walang tilay siyamiran minutos, kasumpalan na alas 6. At kabwasan, ipaparungtal tayo sa programan Orly in the Morning. Kantabay tayo at technical side si Ka Edwin Inong. Say amigo yo, your one and Orly in the morning. So mangiparungtal na saray manunaan niran impormasyon na balita. Balita da nasyonal, balita da biyagtao, tan balita da lokal. Kay bayo. So amigo yo, your one and Orly say kabusol na saray trolls, kabusol na saray balasubas, matatakaw eda gobyerno tanjad sa syudad. Inarubalat na saray nalalamas tan mananisya ed katuan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning. Naimbag nga bigat, naimbag nga agsapa, kada kayo amin na po nga dumdumngag ti dahito nga programa tayo, sapay kuma adda kayo iti nasyaat nga kasasaad taptangal daw iti Biyernes,
Petsa 7 iti bulan ti Nobyembre. Makapasinagem, makapapilat na pagaw, kung nababantayan ko da social media ay agawa ditan at Cebu City at ating agagimira. Ya agaylay karakal na saray tutuon inatay. Unliligadalat masulok asal lasos. Aray agaygay iran na kaabungan aratay atapil-tapilan ng kakabalaga bato. Pigapigay taon lan apalabas, agawa mutlayan trahedya at ating agagimira. Ditan ad Ormoc Leyte. Aagawatan at Ormoc Leyte nan taon 1991. Parehas mat lamlamang ya bulan. Nobyembre at ati gagimira ng agawatan so Ormoc tragedy. Ormoc tragedy noong 1991. Only ligada at mga 10,000 o 1,000 katao. So inatoy at satan yaagawan na flash floods lapod kakasil na say uran. Kasumpalantutan noong 1991, another tragedy. Amay 1991, November 5, 1991 na nagawa man. November matyay agawa dyan probinsya na Cebu. Kasumpalanto may 1991 na ulit lalamat. Iman so agawa diman ad Ormoc Leyte. November 8, 2013 nan ayalamat at ginaygay na maksil ya bagyo Super Typhoon Haiyan. Powerful tropical cyclone ya aya at kimuna. Aya talagan maksil iya dagem sukim mena ditan eda Leyte. Eda saman ya abitlan na trahedya bali-bali so ugip ya amin halos sa populasyon diman eda Leyte. Agda ilaloan malapod tagay na kapalanduya na tating gagimira, ara may troso, ya pinuputot-putot data, dimanwet malaknaban lanti so illegal logging or logging activities. Simmabi itan so tropical storm Telma. Amay locally known as Typhoon Uring o Dino Uring. Diman, awalaan na say flash floods. Awalaan na say landslide. Manlapo at tagay nakapalanduyan araman so pinuputot-putot iran na timber araman so truso ya kabalandra diman at tagay na palanday. Si Imagos palaksab. Binabangga-bangga ture amin niya kaabungan diman ya wala rin naugip kanyan agda talaranan sengegan ya impatay na only ligadad mga 1,000 o 10,000 iya katao itan. Talagan they were heavily
devastated. Pinablimiran na dumurengel ya agawa eda satan. Pero ang gapunin siya, so ginawan aksyon na say gobyerno apid dwalalamat iman na November 8, 2013. Iya pinukpuk lalamat ira na maksil, iya bagyo. Simublay at ating agagimira si Typhoon Yolanda. Ya balag adaluyo no tidal wave. Ya liling mo tsunami latan so nandulap at eastern na Visayas yung ligada mo't at masulok ya 10,000 ya katao mo't so inatay at sararaman niya panahon. So agaylatan niya tragedy nagagawa at bansa tayon na Pilipinas. Anto'y ginawa na gobyerno, ang gapoy aksyon, ang gadnatan lalamat, umpapaway, ayate agawa ditan at probinsya Cebu, Manlapumot at Palanday, Sudanom, flash floods ang kakabalad ya boulder so dino bato, ya araya so timutulin ng lapod da tagay, ya timatamunod sare kaabungan, na sare residentes ditan eda Cebu. Compostela Valley, alalaramla o dino grabila so nagagawan na panagmina, gold mining, tan arum nirang klasin pamiminas ditan eda Compostela Valley. Yagmut ni napapatunda na gobyerno lapulantid interest na sararaya mayayaman ang kakabalagiran na negosyante. Ya si kararaya sumampapagalaw na gobyerno araya sa oligarchs ya tatawagan tayo. Ananti idiktada at gobyerno si katutan sututumbukan mo't. Yan na isakripisyo subilay na saray marakel iran umbalay. Na dalabat na pabor irarata niya mayayaman iran negosyantin si karaso manso suporta at kandidatura financial supporters at kandidatura na saray opisyalis tayon akalut nagditan at sarayan kaplusan. Antayo araya ya nagagaw-gawa abayagla ya halos tinaon pekenda tayo na anamira ya anggad unabot at 20 ya bagyo itan at tinaon at ating agagimira pero angga pumot ni so ginaway gobyerno ya nayarin araraya ya kalamidad daon sasabi at natatalaran ng tayotan agtila kumun dapat natitigwayay bilay takaprepara tayon lanang. Japan pinablimiran na dumurengel halos sinimba o dino inagaw-agaw makakaliknaran na yugyug. Lanang yan na yuyugyug subansa na Japan o bansang Japan. Pero akin at halos ang pumat suuntan lang karakel ya na i-report ira ya malaknaban niya inatoy. Numambilang walara pero ang gapod nabilang mo na lasos. Daisot suuntalan na casualties. Nayari lagin aglara akapantaryag dala atalaranan
o ni putok irad sari makapoy ran infrastrukturan na yarin umpupulag at si kararaya. Pero sa contingency measures datan, sa preparasyon da, dabit lang na bansa talagang na masakder iraditan yan na padalan irarayang klasiran na katastrofe. Jad si katayo balat, tinaon-taon niya unsasabi, supigaran na bagyo balat, anggapunin sinsya. Agtinisin siya akala na maong aral moral lessons at saraya tapiano na iwasan at ating gagimira. Sa Ormoc City at Sangkayamanan ay syudad at Eastern Visayas Region. Maslak ya kindatan source of income daditan at sa pantanom na sa sugarcane o dino unas. Mayaman mo't ira at sararatay seafoods. Natural beauty, kapilalatan nire kapalanduyan. Kanyan na mabulas-las mo't at ating gagimira so abitlan na syudad. Pero amalante, lapulantid untala. Andi pakundangan ya illegal logging. Ya pinapaulyanan na gobyerno si katutan susungigan na impatay ya mga unliligada 10,000 ya katao ng simabitan so abitlan na bagyo. Ya apatan ira nasara may timber o dino turuso. Iray residentes ya walarad loob na kaabungan dara niya. Atay maksil ya bagyo ya himuna at Ormoc City na 1991, the deadliest storm na tatawagan da in the Pacific. Tropical Storm Telma. Angga pumutla amoy pasen. Angga pulay pasen amon laen tayo ya nayarin safety tayo dya da bansan Pilipinas. Aside at sararayan calamities, wrath of nature, wala niraratay man-made calamities. Jarad aruma pasen, wadtan iraratay ang kakabalagiran nagagawan na krimen, singasatay murder, kidnapping, drug pushing. Say bansan o dino sa probinsya dita nadlitit mayaman at gold at ating gagimira. Kanyan na ditan at area at Mindanao, Compostela Valley, watan, aso gold panning, watan irarama treasure hunting, watay iaraya paulyanan na gobyerno at ating gagimira. Anggad na sabi lalamot so untan iran trahedya insan ira untunda. And then mampalabas ira na sakit taon, 2 taon, alingwanan dalakwan, isigi dalalamot. So abitlan operations. Untan. So nagagaw-gawa eda bansa tayo. Paulyanan na tila batla na gobyerno lautla. Musikara at minanabang mo't adasara yung klasin negosyo.
So untal la sirin, mantartar yati labatla pinablimiran dumaringal ta maksilya unong ipapalapag na say pag-asa at maksil yay unsabi ya bagyon si Owan. Mamprepara tayo od saya, sikiran na wala od saratay low-lying areas. Are watan od low-lying areas at ating agagimira. Noon alikasyulan delikado lay kipapasen nyo ditan, manibakwit kila agyula aalagaran so force evacuation. Tagtila dapat gabay nagawatan so agawa ed probinsya Cebu. Kanyan kagawad Eduardo Erpe. Bagabagaan mula raratay kabarangayan mo ditan. Lautla ed kola ay Arsadon Compound. Ya lawas araraya so nalulugup. Nasasalinap na danom. Manlibur kalat advisean mularan just in case simabilatan o dino unsab manlan po nilang bangat itay Typhoon Uwan at kailangan walalarad evacuation area. Agtila alagaran tay force evacuation ta delikado la sumang-evacuate noon talaya say panaon umaksilla suuran delikado lararatan no tagilay danom na irapan lara ya man rescue iray kabyangan na saray rescuers tayo no mambilang pinablimiran na dumaringel kanyan na agtila kumon aalagaran iraratan so kabyangan na sa gobyerno man tawag at si kayo na satay force evacuation. Noon tayo nalikasyolan delikado latay kipapasin nyo, batik kila. Yung rehidor, wala kayong bukana nasa ilog. Lautla at sararatay wadtan at island barangays, coastal areas. Kasi kayo, wala kayong bukana. Sa daga, mapalasapas malapod tan at dayat. Kanyan nakaukulan. No makakapoy iraratay kaabungan nyo ratan. Dakdakalanti iraramay light materials so kaabungan da ditan pugaro, ditan kalmay, karael. Mananap kila. Andi balim man sa lapingaw ta wala may balbalog ga building evacuation center da. O kailangan balot watan kila. Antis siya unsabi ni kumon iyay maksil ya bagyon si Owan tay babaga na pag-asa super typhoon niya unabot at signal number 5 category 5. Sabi wa aliwan se pantaktakot na gaingan pamprepara itan. Mga liukila na sa taganoy laman niya unabot at mga taluran agaw. Agyula ilaluan iraratay relief ni ditan. Agyulatan ilaluan ta unsabitan sa kibulan asumpalay bagyo unsabi iraratan niya relief. Panalagarunda kini at bunugan. Yawad tangkilang kimukelat-kelat ya naksawan niya manaalagar. Agdani ibunog, iraratan niya rilip ya gagawin da kayon uras.
Yan nabibitil at sararatan niya klase ran relief operations. Diba? Makapainsulto eh. Mipila kayo, ya mabaybayag, ya pigapigay oras kayon mipipila ditan. Ya derewanda kayo at sararatay pigarang kilon misasalamat tini. Misasalamat tini at untan labalot ya inter. Ya irap. At sarayan dadalan na kalamidad. At sararatay proyekton agmet akatulong na gaingan ng iter na mas balagiran problema. Makapainsulto. Pero ang kapinagawan tayo. Rajapod irap na bilay. Nasaratay kapara tayuran mairap bilay. Ya kalamor mananos. Da untan la. Ya panangasi. Kuno tan panangaro. Kuno nasararayan politiko. Walang tilay 33 minutos kasumpalan na alas 6 ada kabuwasan. Panang ipatuloy ni na programa tayo early in the morning. Hanggang manuntan indeklara na presidente tayo walad silong na state of national calamity. Lapod satay kabalgan niya ginawan desyang yaawit na satay bagyon si Tino. Inrekomenda na National Disaster Risk Reduction and Management na Council. So pangideklara na state of national calamity. Base datos unabot wala da samplura ya angga da labindwa ya rehiyon so naapektuan na satay bagyo. Tanon liligad at masulukla ya sallasos ya katao so inatoy. Dabitlan na bagyo no iner kaibalatan so matindi ya adesyang. So, Region 6 and 7, Yanga at Negros Island. At ayay direksyon niya unsabi ya bagyo, pinablimiran na dumiringal, wadya at Northern Luzon. Northern Luzon, sutira untutan. So, apitlan na bagyo, kanya napiktado timo dya at luyag tayo na Pangasinan hanggang manuntan ibabagara mampapataginin mampapatagay o ilakumon ya unlag paslatan o dinon natunawlatan mairap lan o aya at manlan pulni at bansa tayo na Pilipinas particularly dya at Northern na Luzon na imabutla at 151 nya katao so inatoy da satay bagyon si Tino ang tayo gabay nagawa ni raratan kanyan importante sa pandasal pamprepara gaman untan untulong sa gobyerno at atrasado si isasabi tutan niya tulong dapat una untini ya tulungan sa sarili tayo. Haratay Singer at Saratay Ilog.
Ilalo ang latan niya unloob the area of responsibility. So abitlan na Typhoon O1 ngayarin na nabwas early tomorrow. Basimatlanti at ibabaga na sa pag-asa at amataan latan at kaarawin 1,645 kilometer east of northeastern Mindanao. Yaaya at ang gagalaw paunla at northwest around 10 kilometers per hour. No limublatan the area of responsibility, Philippine Area of Responsibility, CO1, international name ya Pongwong, typhoon na Pongwong at projected ya undalan niya toward northern Luzon. Ya aya walay possible ya manlandfall at probinsya na Isabela or Aurora. Ayan bagyot ilaloan ya mangawit ya nasay maksil dagem maksil ya uran ipapalapag ya mangawit na destructive winds, heavy rainfall and dangerous coastal conditions, particularly arayay daluyon, storm surge along the eastern seaboard. Kanyan si Kayuratan, Yamana Ayam, the Singer Dayat. Gitanla, the Bukanay Dayat, Pugaro, Bunuan area. Mamprepara tayo od saya. Aliwan pantaktakot ya, Tati Gagimira, aliwan pantaktakot. Katuyay tatawag imano na say pag-asa. Kapiganti ni Unggalaw, no wadtanla, yagtimot ilalon bigla-biglan unsa sabi irarata na Tati Gagimira. Ligan niya samay si Tito at unggagalaw ni Wisward. Anti siya pimaway at Philippine Area of Responsibility. Wad talalamat ya unsasabi at Tati Gagimira. Yay Typhoon O1 o si Pungyong International Name Tutan. Northern Luzon, nunot yun, Northern Luzon, apektado tayo dyan at Pangasinan. Hanggat kapiganti ni kasi makala na talagang leksyon at unyaran na klasin kalamidad. Walang tilay 40 minutos kasumpalan na alas 6 kabuwasan. Panang ipatuloy ni na programa tayo early in the morning. Maya-may kilay wadyan mambabantay tan mandiringel na sayan na programa tayo. Ipapakabat kunod saray kakanayon kabalus-balusay linawa ng Edgar Norberte, dating provincial director na Philippine Statistics Authority ditan Kalasyaw, balot na andila Bilay. Yasay tulorto niya November 9
Sa misa nagawad tan at St. John Chapel at oras na alas 7 da kabuasan. November 9, agaw na simba. Good morning, at kinang Mr. Ben Jovi, Bads Vidal, Mario Ico, Jamie Torrio, Romy Sabala, Saldi Daduya, Magdalena Rabago, Alex Rosal Jr., Jojo Bauzon, Dong Tulyao, Teresa Cornel, Ron Tandok, John Agas, Deli Nor Zagaray, happy birthday at kinan Ikong Kanoy ditan at poblasyon no Wiste, Jolens Antipulo, Lina Gatchalian, Tansare Tropa 35, Jerry Abalos, Jean Magsano, John Dexter Kalimlim, Jenna Calyanta, Eva Mendoza, Cristina Ocampo, happy birthday at kinan Carlils Marie Jimenez. Carlil Marie Jimenez, apo ng Ana Pidlawan. Victor Castro, Renato Jubillanos, Cecilia Murante, Carlito Bandong, Tanman Sanggook ni Bonnie Dick Dumayas, Perla Fernando, si Ronnie Sebastian, Mila Dolormente Sebastian, former Kagawad John Ramos, Marlon Rosal, Marites Soriano, Ariel Bandong, Leo Rosario, Ima Alipio, Pat Molinaong, John Van LG, Panod Quinto, JG Gamboa, si Marites Soriano, Ernesto Musada. 44 minutos, kasumpalan na alas 6 at kabuasan, wadyan ipakabat, malalapod saray, manangantabay. That time check was brought to you by Eternal Crematory Dagupan. Eternal Crematory offers an affordable and convenient way to honor your loved ones. With our modern cremation and columbarium facilities, we follow strict sanitary protocols to ensure the highest standards of care. For more information, visit Eternal Crematory, located inside Eternal Gardens Dagupan, AB Fernandez Avenue West, Dagupan City. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Inatay sa 99.9% sa bacteria and virus tested. Bilib iray eksperto at Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Wow! Per months na! Ang bilis ng panahon. Parang lahat rush. Oh, don't stress. Ang sagot dyan, balanse sa buhay. Parang paglaro ng Bingo Plus. When gaming, dapat balanse din. Hindi to dapat makaapekto o pumalit sa oras para sa pamilya, kaibigan o trabaho. When you game responsibly, tuloy lang ang saya. Visit www.pagcor.ph/regulatory. Keep it fun at pagcor.ph. Responsible gaming at pagcor.ph. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. High blood, salot, milyong katao na ang namamatay sanhi nito.
Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ni Mrs. Flor de Lisa Barbosa ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawin nga aglutluto ako tada karinderyak. Mariknak agpipikal ti imimak iso nga nangagak ti radyo dato'y agas nga pao di arko. Pinadas ko. Mayat mo ti epekto na. Duti food supplement nga napadpadasa ko. Awan ti epekto na. Dato'y pao di arko. Idi nagtumarak. Manungal daw lang. Han nga agpipikal ti imakon. Awisen kay nga mangpadas. Tapno maikat mat dagita rik-rik na inyo. Saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Nanlapo at #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Ang galing for everyday. Untan no say dishwashing paste at Smart. Walay double tanggaling formula. Tanggal-galing susebo tan bakterya. Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linis sukada pahid. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Uy Suki! Manaanap kayo na mamuran sa saliwan? Malinis tan sariwan panangan para at agaw-agaw yapon siya no walay okasyon? Walay suggestion meet si kayo. Galila at Macador Market. Yatiman, makasaliw na mamura. Sariwa, tan malinis, yasasaliwan niya karne na baboy tan baka. Manok, sira. Pising, tan nanduruman Ricardo para at panangan. Narumog yumat at Macador Market susaliwan na dry goods, groceries, panangan, tan walamat sulakuan na prutas. Anthony Serenso alagaran nyo. Gawa yun nanduruma supon sayo agaw-agaw at Macador Market. Lukas agaw-agaw sa Macador Market. Manlapon alas 4 at palbangon. Hanggang alas 8 yalabi. Bisita Kila at Macador Market. Galvan tan Zamora Street. Jad Downtown at Syudad na Dagupan. Ang Flying Connection ay isa sa mga ipinagbabawal ng RA 7832, ang batas na nagbabawal na magnakaw ng anumang mga power line materials na kung saan ang isang napatunayang lumabag dito ay maaaring makulong at magmulta ng malaking halaga. Isang paalala mula sa pamunuan ng Sentelco. Ang maagang pamasko ng Magic Department Stores ay narito na! Magic Department Store Merriest Season Sale! Magic Department Store Merriest Season Sale! Di mo na po problemahin ang mga pangregalo, pati ang mga bagong gagamitin sa Pasko. Dahil sa Magic Department Store Merriest Season Sale, up to 70% discount mula men's and ladies RTWs, footwear, kids and infants wear, shoes, accessories, gift items, at marami pang iba. Kaya para maging merry ang Christmas shopping, mag-shopping na with Magic Department Store Merriest Season Sale. Merriest Season Sale. Celebrate the season of savings at Magic Department Store's Merry Season Sale. Enjoy up to 70% discount on amazing deals from November 14 to December 14, 2025. Visit any Magic Department Store near you. Dito ay Frigid Permit number R1139 series of 2025. Mga suki! Narito na ang pinakabago at budget-friendly na grocery outlet sa Si Kalasyaw. Julita Kilantang, 55 years old, San Vicente, Liloan, Cebu. Experience ko, ang sugar count ko, talagang malaking ibinawas. From 568, ayun, nag-138 na lang. Isa sa kaibang nararasan ko, yung may reaksyon ang katawan ko. Unang-una sa pababawas ko, halos araw-araw malaking ipinagbago. Pagsalamat talaga ako sa ikarma. Dahil sa ikarma, malaki ang binawas sa sugar count. Salamat sa ikarma. Mahalagang paalala, ang Ikarma Narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa.
helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Magandang buhay! DWIZ. Orly in the morning. minutos or 7 minuto antes yaman alas 7 ada kabuasan ipapasabilamot at sikatayo dyan ng si Sar Servisa Dasiken ya ket na asumay katrabaho to o katuda to at ipapanagnagdan ang gapon talaga kunutay anti-rabies vaccine in the same manner kinan matuni Hernando ya sa ikwanto ipapalapag to anumang bilang ang gapo nuwala libre pero no ang gapo bayaran o mga liw kanto dyan ang gapon talagay tambal no naupot no wala balat libre konda sige si Jojo RP kapag na buhaya ditan makapakalaw mo tawa kay late karakal na nakakit na asoy akinat angga pula ng te tambal mo tay Rodolfo Fernandez, mandasal kan maong, tapi ano, iwas tayo. Na Diyos at satay maksil posiblin unsabin bagyo. Sa prayers, aglaidalan at social media. Walalad sikang personal latan. Direct communication mula at Diyos yung manamalsa. Bernard Arzadon, okay. Aram niran na impormasyon na balita si Abby de la Cruz ilulugay ito na advance birthday greeting si Kagawad Hill Bautista na Barangay 1 Biyok Tan na Basil ed Bimaloy Pantal Bunuan no permanent address. Sa Ikuanan Lawrence, ang gapula kasi manluluto na aso, kanyan manggketlara. Pero no araratan at lulutuon ni ratan, kubang aso, ay ang takot mo tira, una mo't iraratay aso, gara umpaway, manggketket. Malas mo mat, no naerdakan mampatas na satay aso. Hanggang manuntan masamit sukar nitutan at may mot balot kunda
So, iterton epekto eda laman. Ima alipyo si Brad Delpin Calma, si Boots Tagalikod, si Roger De La Cruz. Okay, sa Sports News kuno at sa University Colleges Athletic Association of Pangasinan o UCAAP Championship Game November 7, 2025. Nani, natanya aguman November 7 ditanad Kalasyaw Sports Complex. Sa Game 1, University of Luzon versus Philippine College of Science and Technology, Kalasyaw, Pangasinan. Anton oras siya balot, amigo na Roger. Okay, manlaban. So, University of Luzon versus Philippine College of Science and Technology. Ditan at Kalasyaw Sports Complex. At oras na alas 10 na kabuwasan. Bantayan nyo ita, marakop yan na pagalawad basketball. Rekabyangan na Universities and Colleges Athletic Association. Lawas manunaan ditan sa University of Luzon Si Kararaya so mancha champion na tating gimira. Okay? O panawagan ada saray kapulisan. Ya say kampanya yo ada sarata slow moving vehicle ya kakargalabat ada social media, Facebook. Natan labat kuno dakdakkel iraratay tricycles along the highway ditan ada Bunuan area. Say pakatalusdad satay keep right at karapatan datan. Aliwan ame right direction. Anyan wala nirad da sinsya at center lane at highway. Kasi antadad satay keep right at sikatutay karapatan na saray tricycle drivers or slow moving vehicles. Kuya wala at center lane. Sana walang mauuwan, Sana walang mauuwan. At saya ay posibleng ikakasil tan nayarin isabi na Typhoon Uwan ja Northern Luzon niya apektado tayo ja luyag tayon Pangasinan. Hanggang anto kamalatan sa ibabagan na public advisory, ang gapurarata strict enforcement or implementation na sararatan niya ordinansa or executive order for that matter, useless iraratan. No natsambaan da ka, no singabil bilang wadtalaya walalay stormy kinadagas, mangkarulay agas at atsambaan da ka si katuman. Chamba Ordinance. Manalwar tayo at wala ray manliliber-liber lalangulan mantatakaw at saray kaabungan, boarding houses, at sararatay kabaranggayan. Nakartulamay imprint ko dya karumanay detalye nilira at satay reklamo na sakay
estudyante tati gagimira mambuborditan barangay Mayumbo. Mambuborditan barangay Mayumbo. Yasaya so tinakuanda kanyan sigawon tulanatan imbis siya mambord ni dila mangcommute la kalbalag lalaingan so gagastusin dararayan estudyante manaay aaral ja syudad tayo na Dagupan abalang met tilak ko labat ja karuman iman niya impasirok siya ko. Iniskan ko. Napukaw mo din. Ay, nako. Pakihanap nga ka Edwin yung iniskan kahapon ni Ka Elid tungkol dun sa police blotter. Kung wala, mag-print ka uli. May tanong dito, si Marites Sabala silang. Sabi niya, good morning Sir Orly, bakit wala po kayong picture? Busis lang po nakikita ko sa Facebook. Naririnig ko sa Facebook pero hindi ko nakikita inyong mukha. Nitan, Kaidwin, wala tayo dito wala tayo sa Facebook Ayun, lumabas na, pinindot na niya. Hey, tingnan ko na lang dito kung mababasa ko pa yon. Yung pinarating sa atin na problema dyan sa may barangay Mayumbo. Kaya ipapasabida sikatayo tati gagimira tapiano na aksyonan kwanto dya ay magano lang bangat ito po yung blatter sir according sa pamangkin ko may CCTV sa area nakita nila yung suspect pero malabo may nagsabi na may bisa pa na may CCTV may isa pa na CCTV sa area na malinaw nakiusap sila sa police the other day para pa-check sinabi nila na okay. Pero nung mag-follow up sila, hindi na nila inassist properly. Taga Rosales, kaya pinaparating sa atin na sana ay matawag pansin ang PNP station dyan sa may Mayumbo. Yung wallet niya na nakuha, nandun lahat ang ID at ATM ng pamangkin ko, sabi niya. Dito si Jane Ponce Biason, 20 years old, single college student and resident of Barangay Gilang, Rosales, Pangasinan, personally appeared at the station and reported that the loss of her personal belongings. According to the reporter, while at her rented apartment owned by Miss Lini Narciso, Peralta, 47 years old, stall owner and resident of A.B. Fernandez's Barangay Mayumbo, Dagupan City, Pangasinan. She discovered that several of her personal items were missing. Araya may items to. One iPhone, one Zenbook laptop, dakilya, Asus laptop, Samsung tablet, Sony digital camera, two wristwatch,
Casio and fossil, wallet containing assorted identification cards, encoding, BDO, ATM, national ID, and 10,000 pesos in cash and other important documents. Aya tati gagimira at tinakudad doob na sa panaayaman to niya. Imasinggar ditan at PMP Mayumbo, pero agdamot ko no nanangneng itay malabo raw yung CCTV camera, pero sinasabi mayroon pang isang CCTV na mas malinaw, ay hindi naman na pinalo up daw ng pulis. At mayroong tinawagan sa cellphone na ito siya raw ang nakabili ng cellphone na bininta doon sa ninakaw. Hindi naman daw pinapalo up ng mga pulis. Ang gusto pa nung magnanakaw, makipag-video call pa daw sa victim. Pambihira naman to, ha. Ibang klaseng magnanakaw to. Titingnan niya kung maganda yung ninakawan niya. Isauli mo na lang. Baka naman kasi tagaryan lang yan sa may Mayumbo. Kailangan siguro na maging alerto rin ang ating mga barangay security forces. Kasi mayroon talaga phenomenon niya unyaran panahon from October up to February say maslak ya nanangnemud police record is crime against property. Agawalatan at atiga gimira basta unyaran panahon mabut laratan so crime against property. Lautdanatan wala lay baratilyo. Ingat-ingat kayo ditan ada baratilyo ta siyempre saksakan so totoo ditan. Wadtan iray pickpockets, wadtan iray bag slasher, wadtan iray mandurukot ha. Gitin da karatan, ararate mandurukot, duara talura ratan niya manuulup. Biktima lay Mrs. Kudsatan, unaan sakso aasing geranda at kada na singger ira. Magkalawag ta wala ka ukay-ukay, wala ka di man nagkulay pantalon na lalaki, duarang bibi, unabay sika, manpipili na pantalon at para laki. Wala awi-awi dan na pardamot, yapan sakub da. Nala, may pitakanan na misis, anang nang at CCTV camera ditan at nipo, ukay-ukay. Duararatan, haraman niya suspek, anang nang mat at CCTV camera, jad arapan na sa bidbox, ya walay tinutukan damat, ya akulaw, ya nalamot sumuliligad at mga 70,000 na ya i-deposit tutumot kumon at bangko, ya kwarta. So dakiltan ha, manalalwar kayo natan at sarayan na kaplusan, ta unyaran panahon, talagan na jad karakil na tuo, Antay antano si pararatay una asingger at si katayo kanyan na man asikaso kilang bangat. Importante ya aramay paksip yuditan. Hanggano akabag kayo, kabilbag kayo, kailangan nunayari nin kandado anyo tang, kandado anyo niingan. Tantayo mo't la, dagdakil mo't lanti sung kakamayat iran illegal ya droga tayo latan. No hangga pula isaliuda mantakulara. Manuldap lara man amin latan niya klaseng krimeng gawan dala. Hangga pumutla siguro ni bagad police district. Jat sudah dadagupan tawad talay beef up na sa personnel or sa kapulisan tayo. Jad Island Barangays wala laray police at Island Barangays. Itanad Barangay Kalmay amay outpost ditan binilay dala. Wad talaray kapulisan si katutan suman asikaso ed saray kabiyangan na Island Barrios o dino Coastal Barrios.
tapyano arawi at krimen. Ibabagaralan ti maaasahan, malalapitan. Kailangan tayutan police visibility. Lautla no labi. Aratay task force disiplina. Kailangan ipakurang yun aratay task force disiplina. Task force tulamay arumniran task force siya binubuo data ating gagimira. Amay 21. Sa ikwanan Rosdoria, sinatsat tamat subag ko ditan Edmilis. Pero ang gapo so nalada, hawak ko yung pitaka ko na may laman kwanto. Okay. So experience man ng Rosdoria ya sinatsat de bagtumat somewhere ditan Edmilis market area. Ay, ditan, grabe tan talagang manlulutan kayo na rubbing your elbow siya tatawag ng tayo ditan. Manaabutan kayo ditan Edmilis. Ang gapo halos sunadalan mo ditan. No akin mo at agdamot na ayos ta na tatay gagimira. Gabagabay dalatay untan. Gabagabay dalay kiyos, gabagabay dalay magululanang. Mutla na aayos, nakartulara tayo babagan task force disiplina, task force 21. More on publicity, lip service, rhetoric siya tatawagan tayo. Okay, good morning kunod Sara, my batch 1976. Juanan Esteban Lopez Arenas Junior ditan at Lasip Grande. Early in the morning. Likewise, si Mr. Francisco tan si Mr. Ros Sonia Gronosas. Kartula may kangaranan nyo dyan. Pasensya kayo. Dakil so isasabit-sabit ko radyad arapang koyot pero nakablit damat, nabalang la. Walang tilay 15 minutos kasumpalaan na alas 7 na kabuwasan no mambilang nalilikasyon ong kakapo iraratay immune system nyo. Kailangan nyo na nalilik na yun magano kayo nakakasawan, tagay sa blood sugar, tagay sa blood pressure, lautlad sa raratay mahilig yaw ninom na alak tan mansigarilyo, siyempre ganaiwasan yan na pupugatan tayo na saratay virus tan toxic ed lamalaman tayo. Tapiano ong kasil iraratan niya immune system tayo. Nakaukulan niya man tumar tayo na Pau de Arco capsule. Ay, Pau de Arco capsule at mampabiskag na immune system. Tan mampa normal na blood pressure tan blood sugar. Numambilang ang sakit-sakit iray lamalaman nyo. Kailangan na yapuyukan tayo iraratay nalilik na yuran sakit-sakit na lamalaman niya singa rayuma, arthritis, aram ipangkukulat-kulat na saratay saliyo tan amin niya klasin sakit na lamalaman nyo numambilang si kayo at namanpuyok na satay Pau liniment atan at una siksik da kalamnan nyo
tanam gaylay balingit tutan yaangob sikap mo extract ya aya at ambal balingit itan manunuot hanggang sa kalamnan itong Paul Liniment. Kaya masasabi mong walang aw sa Pau. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ni Mrs. Flordelisa Barbosa, ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawon nga aglutluto ako, tada karindiriyak. Mariknak agpipikal, ti imimak iso nga nangagak ti radyo, dato'y agas nga pau di arko. Pinadas ko, mayat mo ti epekto na. Duti food supplement nga napadpadasa ko, awan ti epekto na. Dato'y pau di arko, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikal ti imakon. Awisen kay nga mangpadas, tapno maikatmat, dagita rik-rik na inyo, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau di Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Time. It is now 7:17. That time check was brought to you by Bingo Plus. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. Ano ba yan? Isa pa nga. Ayoko talaga. Can't get the perfect shot, mga idol. Kulang ba minsan ng confidence pag tinitingnan ng skin sa pictures? Nako, ganyan din ako dati. Parang laging dull ang skin. Kahit anong lighting, kahit anong filter, kulang sa kinang. Buti na lang, gumamit ako ng bagong White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, papaya fast. Mga idol, eto na ang sagot. Available sa mga grocery stores at supermarkets nationwide. Bili na ng White Rose Papaya. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Ako po si Lilibet Caballero Loro at tagalagtang Talisay City, Cebu. Noong 2015, meron akong diabetic. 4th stage daw ng diabetic, kailangan mag-dialysis. Yung lifestyle ko, hindi ako makatulog kasi meron akong hinahabol na trabaho eh. Kasi meron akong 10 barangays na dinadala. Kasi bookkeeper ako. Doon lang, hindi ako makatulog. Siging overtime. Palaging naka-overtime. Nung naka-open ako sa radio, nakakabalita ako na merong ikarma daw destroy diabetic. Sachet ng tea, ininom ko. Yung una, yung sugar ko is 168. Tapos, second, 145 na lang. Nababa din talaga. 2 linggo pa. Kasi 2 beses ako mag-dialysis Monday at saka Huwebes. Tapos, makahinga ako ng sakto. Tapos, yung katulog ko talaga okay din. Hindi ako makalakad ng matulin. Dito lang ako sa bahay. Yung barangay ko, puntahan ko ng kaisa ng 2 beses, isang semana. Nung nakating ako ng ikarma, makalakad akong matulin. Tapos hindi ako mahilo sa pagsakay, pag-commute ng jeepney. Okay na. Nung una, inalayan ako ng husband ko. Okay lang ikarmati. Kasi makabawas naman tayo sa ating mga kinain After taking dialysis, magkuhan ng dugo sa sugar. Nababa yun talaga. Salamat po sa ikarma kasi kung wala pang ikarma, wala akong ma-intake Palagi akong dialysis. Mahalagang paalala, ang Ikarma Narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong pumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
banggong kumakablow sa charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Let's go to Magic, wag mag-panic. Dahil may hulog at easy installment, mas pinagaan. Promising fast and easy, no need to worry. Customer service friendly, kaya everybody happy. Magaan ang buhay, maganda ang buhay. Magaan ang buhay sa Magic Appliance Center. Magic Appliance, dito'y kompleto. Appliances, furniture, computer, and so much more. Lahat ng gusto mo, mabibili dito. All of these and more, para lang sa inyo. Shopping kay gaan, shopping kay ganda. Magaan ang buhay sa Magic Appliance Center. Magandang buhay! Ikot pa lumipas siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Ikot pa lumipas siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para sa ating kaligtasan, iwasan ang faulty electrical wirings na karaniwang sanhi ng sunog. Kung may naputol na kawad ng kuryente, ay agad ipagbigay alam sa Sinpelco. I-unplug ang inyong mga appliances kung hindi ito ginagamit. Isang paalala mula sa pamunuan ng Sinpelco. Mga Magic Suki, alam nyo ba kung saan magaganap ang pinakamasayang sale ng taon? Siyempre, Sa Magic Group of Companies, Big Sale with Love! Dito, mapapa I love you presyo kasabig discounts ng Magic Appliance at Magic Department Store. At kung gusto mo ng sulit na combo, meron ding exciting gift packs and bundles mula sa Magic Supermarket. Tara na, mag-shopping at mag-food trip sa mga food stalls ng M Global Incorporated. Pero teka, hindi lang yan. May special hour raffle tuwing umaga at hapon, plus the Big Sale with Love Grand Raffle. More shopping, more chances of winning, more love! Meron ding fun at exclusive activities na will surely make you feel loved. Kaya halina, sama-sama tayong mag-enjoy sa Magic Group of Companies Big Sale with Love! Magic Group of Companies Big Sale with Love at Magic Calasiao, Victoria Place, 9 a.m. to 9 p.m. Daily on November 14 to 20, 2025. DTI Fair Trade Permit Number R1-PNG-0355 Series of 2025. See you there, mga Magic. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. DWIZ. Orly in the morning. 25 minutos, kasumpalan na alas 7 at kabuasan. Good morning kay Noli Barciliano. Good morning mat at saray dumaringal tayo ditan at Claveria Road, Maluwod. Aray akatune in at si katayod saya na programan Early in the morning. Oyla kumonya mabiskag kayo lawas. Ditan at Nerman niya pasen kasiksikanan nyo dita nagkaabungan nyo wantartarya kayo aya isabi na bagyon si Yuan. Gabay mo ti pasabi na Madam Nyera Gakuya
langit. So pisasalamat at amin nga timulong at Gakuya family during their difficult and trying times. Dadin patay ng amigo tayon si Don Camelo Gakuya. Yagmet ng pairap ya simipot sayan na bilay. Nilibasan turay pamilya to. Santada na ugip lambangat. 91 years old. Nalapod sa tay delap. Uran na uran. Agdo kamila na papasyar. Kamila na jajaming. Hanggang nandukula. Kamila kapantungtong. Hey, kumusta ka dita Natividad? Che. O, ganad kayo dita. Napigsa ka nung bagyo ti dumtang inton no Sabado. Sapay ko katandang sumangput daitan. Si Sharena at Visilia ditan da Natividad Pangasinan. Na imbagag sapa kada kayo amin na po dita nga dungdungag humili ti Natividad. Agiti pamilya Lieda Rafael. Abisilia. Naka-amamak mo't dati-rati di kayo nga malilayos dita Natividad tanangato ta lugaryo. Nangato ta lugaryo dati bantay apo dita nga nangakngato nga makapasidda kwa nakajay tula may makapakilawad Ilocano la. Apay nga malilayos kayo dita. Dati-rati ag nadudulapitan so Natividad, Balunggaw, Inernira may area ditan. Natan, talapod akin ira may abalkot ira na sa may Caraballo Mountains. Natan at malapo mo't ladtagay. So plus flood data tigagagimira. Paring Noel Lumboy, good morning. Wad mamot so pantataryanan Padre Noel Lumboy. Amin niya Sara may roofing to pinapabiskag tula at Sara yung kaplusan tapiano ikasyon sa bibagyot agda itikyab iraratan. Good morning at kinan Doktora Mela de Vera Carino. Si Doktora Malu Fernandez. Gabayo man bilbilang so marakap so panagbasa yung marakap so eyesight yo, vision yo, laki labat latan at kinan Doktora Mela de Vera Carino ditan at A.B. Fernandez Avenue. Si katutan sumang iter na sari reading glasses ja at stasyon tayo. Pero no wala mo't iraratan niya libre agyamot kumon ananamuton iraratan niya pang kanawnawa. Asikaso yumot iraratay iiterdaran reading glasses. Walay halos jet sa kibulan mamipat yung mga lasay rasunto aputer agatinan ko plug agatinan ko abutag nako. Pigalabat lamay maliw kayo yakinay pangisabitan yung tengeryo. Aliwan alambre aliwan lubir tak kimo mambikkel malaba so pangisabitan nyo reading glasses yo Arami arom basta no simabila likas dalaw na la reading glasses pati matay pulsa tay matay baka ya alandala matay pinya. Good morning kuno at kinan Morning Star Ispaski Demonyos. Sarito Lumimaw, Dio Valdez, si Mian Landingin Castro.
31 minutos kasumpalan na alas 7 kabuwasan. Panangipatuloy ni na programa tayon na early in the morning. Ti Ilocano makapakulaw nakaskas daaw kano. Kasing mas daawa mo ngagpaiso nga apay nga malaylayos kayo dita. Natibidaden ta dati-ratihan namot nga kasta tanang ato ta lugaryo. So nga mas daawak mo't no apay. Good morning at kinin amiga Rosemary Kit. Tayo pampipistaanda ay magshot na former Mayor and Vice Mayor Engineer Sammy Rosario ditan da balay na bimalay. Wala malanti so in-file ya kaso da sikatunya ya istapa. Siyempre normal tan da police station no inirelda ka bilbilang da police station in-serve day warrant mo, antes kaya makapan na piyansa, wala ratay gawon da ya magshot sanda ka pampianoon. Untan na normal iraratan, tasyak na experience kitan. Nanimpailan da na kaso na libilo, awitin da kada police station, antes siya unsabi may arrest warrant ko at man na papalakla na may bilban ko tapiano agdamot aristaan tan ikulong ta wala ramot lang tiraratay maimpluwensyaran totoo bayaran dalabat iraratay law enforcer say itiming day pan-erelod sika ya amay angga puri opisina lang dun tumbok ya agaw angga puri ang gano ingpis fiskal at labi tapiano agka makapampiyansa atati gagimira at nakulong ka, naloob na duwaran agaw bilang or pigay agaw, ang gadagan na i-process, iratay bilban mo. Normal iraratan, amay imagshot da ka, agawad siya kitan, then kinason da na criminal case number, unya, libel, palitrato ka, walay akaarap ka, kadiking ka, kabigitang kawanan, normal itan, natan, aya at pampipistaan da natan, ikakamayat da, itan balay na bimali law at social media ya aya at angga pumot so pikuniktaan tod politika tan that is business negosyo tanay at ati gagimira aglabat makapan alagar iman so tuo ya bayaran tagmot nilanti akasingil at saramay project siya ginawa to. Ano man bilang say utang tud sarate materialis at 10 million, so kantidad na materialis, sa may sisingilin to, mga 50 million ni. So, malaglaem, nabayaran da. Talabat lang ti maganat. Tan na nayarin da, dyan pakatubok na Engineer Sammy Rosario at asugsugan, ikinamay singaniluganan na politika. Kanyan wala so, in forward to jay i-requeston pibasa tayo at ati gagimira tapiano na talusan napakabatan mo't iray umbalay at viral latan ya ikakamaya dan magshot na engineer former Mayor Sammy Rosario di Tanad Binmalay. Sekwanto, we would like to address the malicious and misleading circulation of a mugshot photo of former Mayor Sammy Rosario, which has recently been spreading across social media platforms and private group chats. The said photo was taken several months ago in relation to an ongoing case filed by a private supplier. Concerning an alleged non-payment for materials delivered to a construction projects.
This case is purely civil in nature and it's not a large-scale estafa case as some individuals have maliciously implied. As the matter remains under judicial process, former Mayor Engineer Rosario cannot disclose specific details at this time in observance of proper legal procedure and respect for due process. It must be emphasized that no guilt or wrongdoing has been established and that the case is still pending resolution. The deliberate sharing of his mugshot photo is a clear attempt to mislead the public and malign the reputation of a man who had served the people of Bimali with dedication and integrity. Furthermore, the unauthorized distribution and posting of the said photo is illegal as it violates the rights to privacy and may constitute cyber libel when used to spread defamatory content. Former Mayor Rosario and his legal team are taking appropriate legal actions to identify and hold accountable those responsible for this malicious act. We urge the public to refrain from sharing or engaging with such misleading material and instead allow the truth to emerge through proper legal proceedings. Former Mayor Rosario remains steadfast in his faith in the justice system and in the trust and support of the Bimali community who know the integrity, service, and commitment to the people. Issued this 5th day of November 2025, Office of Former Mayor Sammy Rosario, Municipality of Bimali, Pangasinan. Kanyan asikaso ya, ararate mangikakamayat na satan ya magsyat tunyatan wala nirey ikakargayuran comment ditan. Asikaso yo ta na-trace da kayo ta aya et inkindamutla MBI tan CIDG no si pamambilang so mangi propagate at satan mangi kakamayat at satan at nayarin nakasoan nasa cybercrime. Abayaglatan kapigan iman after the election May, June, July, August, September, October, November, 6 months agulatan niya kaso inarap da mutla at kurtita na tatay gagimira. Actually, kapampiyan sa mutlara. Tama labalan ti ag makaalagar may supplier, ya bayaran. Wala, dati betlan na kaiba daya, pigay taon mutlaran maniiba at sararate projects. No wala ray project to, editan sa panuorderan to na sara still trashes. At kepan na politika, wala nang sugsug kwanda at sa may supplier, kanyan, di man la. Pati, pero ang kapumutan balot ya, siyempre, minagsyat da. Normal man, at pangipile na sari kaso, kang kulangula. Di ba? At 7 months ago, isang danatan, itayak itan niya, abitlan magsyat. So, walay malicious intent tulatan. Pinablimiran na dumiringan. Atan at negosyo, negosyo tan ang kapipi, kabyangan to at politika. Numambilang in kaso anda. Di kaso, arapon to at kurtitan. Hangga pulay pibabali na sa umbaloy at bimaloy, taaliwamot itan ya kabyangan na sa politika. Hangga pumot sululuko unton tuo, talabat lang ti delay, delay so pambayar at satan taagmut ni akasingil. Mambalot so akawat mutla na standard operating procedure mangkukuyakoy ag tumut lilimungan. Parelax lang mga ditan niya mangukuyakoy ag tulilimungan iman sa obligasyon tumut kapya nagmut kaskasan karamor sa abitlan na kontraktor. Kanyan manalwar kayo no natris daya si kayo sa panlalapuan na sararatan iraya pangikakamayat na satan na magsyat mairap lain na kaso
da sarayan na panahon mahirap tan atay cyber libel ambulat itan. Lad pangisumlang yun sa atay right to privacy. Okay, panawagan kay Edgar Iglesias Hunyo. Kung ikaw ay nawalan ng wallet, sabi rito ni Asia Barbiran, may napulot po yung kuya ko na wallet, may mga ID at ibang item sa wallet niya. Edgar Iglesias Hunyo po yung pangalan na nasa ID. National ID po yung nandito. Hindi po kasi mahanap yung Facebook nila. At ang nakalagay na address sa ID po ay taga Laguna. Pero napulot ng kuya ko sa bus station ng San Carlos. Doon po kasi naka-duty as security guard. Okay? Maaring nahulog niya ito o kaya nadukutan siya. Yun ang problema. Kapag ka nadukutan ka, tatapon na lang basta yung wallet mo. Ganun nangyari kay Mrs. Dan na adukutan ditan edan nipo imbantak daman su ID to kaibal tay senior citizen ID pati may ID ya sakay kapila di man wallet to sa akal mo anda somewhere ditan eda bulusan dan may tulingaran to may jeepney driver ya ang ipawil ng pasada natan at nabutan na personal necessity manirit ko mo pinagtuluganan to anang nang turaramay amay-amay abundo kinila bandol iran na pikpitaka tan ATM card agaylay karakol actually akapila man diya akapila may arom kanya angkan natin wajan iraraman su arom ya kaiban adukutan si Perlita Malaho na poblasyon Mapandan Pangasinan wajani may IDIM senior citizen IDIM mamay mo't irajay klasin ATM ya wadya stasyon tayo mimot iraraya na almo o da saratay Facebook account da katutay babagak no mambilang mansasalat-salat kayo na saratay kangaranan nyo mairap ya almuan bilang wala rin nababalangan dita na sari wallet nunayari at pipawil yung ladya at istasyon kasi kami lang mangi-announce. Aldrin Pereira, si Napoleon nating lahat, Napoleon ko, si Nora Llamas, tan aray kabyangan na Llamas family, lautla di tanad tubeng. And siyempre, likewise, my Dre Compad's Engineer Bobby Llamas, Tonton Llamas, Engineer Ramiro Soriano, yang kabalog swiknol to ditan, RQ is lokaw. Pinapagrit nila yung lola ni Nora Llamas. Mag 55 years old. Anong pangalan ng lola mo? Asia Barbiran, nunayari, ibasamar yung ladyatay wallet ya dugdug yun tayo announce tila batla. Francis Tenorio, si Brother Doming Sabala, Junior, Glory Sanchez Maramba, Cesar Patani, and Lina Gatchalian, Marilu Vidal Tinte, Celia Seraldi Barroso, Lani Siricon, and si Mari Isang Iriir. Sa 6 minutos, kasumpalan na alas 7 kabuwasan pa nang ipatuloy ni na programa tayon early in the morning. Wadyan ipakabat malalapod saray manangantabay. DWIC.
Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Sa panahon ngayon, ikaw ba'y sigurado? Ikaw ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Inatay sa 99.9% sa bakterya and virus tested. Bilib Iray Eksperto at Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Inaanyayahan ko po kayo sa aming lungsod ng Alaminos para po mabisita at ma-experience ang ating mas pinagandang 100 Islands. Marami na pong pagbabago sa ating mga isla at sana makita namin kayo dito sa aming lungsod para po makapag-swimming, makapag-enjoy kasama ang inyong barkada at ang inyong pamilya. Tara na! Dito sa Alaminos City para sa ating 100 Islands. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. Ako po si Veneranda Escabas. 6 na po, 4 na taong gulang. Nakatira ako sa San Vicente, Liloan, Cebu. Dati ang akong sugar ay 300 plus. Ngayon, after 2 weeks, bumaba ng 218 o sugar. Napasalamat po ako sa produkto sa Ikarma. Mahalagang paalala, ang Ikarma Narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Magkaandang buhay! Nanlapo ang #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Ang galing for everyday. Untan no say dishwashing paste at Smart. Walay double tanggaling formula. Tanggal galing susebo tan bakterya. Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linis sukada pahit. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Wow! Per months na! Ang bilis ng panahon. Parang lahat rush. Oh, don't stress. Ang sagot dyan, balanse sa buhay. Parang paglaro ng Bingo Plus. When gaming, dapat balanse din. Hindi to dapat makaapekto o pumalit sa oras para sa pamilya, kaibigan o trabaho. When you game responsibly, tuloy lang ang saya. Visit www.pagcor.ph/regulatory. Keep it fun at pagcor.ph. Responsible gaming at pagcor.ph. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. Ang maagang pamasko ng Magic Department Stores ay narito na. Magic Department Store Merriest Season Sale. Magic Department Store Merriest Season Sale. Di mo na po problemahin ang mga pangregalo, pati ang mga bagong gagamitin sa Pasko. Dahil sa Magic Department Store Merriest Season Sale. Up to 70% discount mula men's and ladies RTWs, footwear, kids and infants wear, shoes, accessories,
gift items at marami pang iba. Kaya para maging merry ang Christmas shopping, mag-shopping na with Magic Department Store Merriest Season Sale. Merriest Season Sale. Celebrate the season of savings at Magic Department Store's Merry Season Sale. Enjoy up to 70% discount on amazing deals from November 14 to December 14, 2025. Visit any Magic Department Store near you. DTI Frigid Permit number R1139 series of 2025. High blood, salot, milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ako ay si Maria Lunag ng Cordon Isabela, 16 years old. Yung asawa ko may diabetes, cholesterol, may high blood. Narinig ko sa radyo, mabisa daw yung powder capsule. Bumili ako, pinainom ko sa asawa ko. Gumaling siya at lumakas. Kayo mga kabarangay ko, gumamit na kayo ng capsule. Kalusugan mo garantisado. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Nakikita pa ba ang pagmamano sa mga Pilipino ngayon, lalo na sa mga kabataan ngayon? Meron siguro, pero yung iba, inuutusan pa. Huwag sanang mawala ang tradisyong ito na nagpapakita ng paggalang sa nakatatanda. Atin ito, Pinoy ito. Kapag nakakita ng kabataan, paalalahanan at tanungin, nagmano ka na ba? Isang paalaala para walang makalimot. Hatid ng ALC Group of Companies, Aliw Broadcasting Corporation, Station DWIZ News Nationwide, DWIZ News FM Regional Group, Home Radio 97.9, Aliw Channel 23, Philippines Graphics, Cook, Plan Bank, Business Mirror, Filipino Mirror, Brown Madonna Press Inc., City State Savings Bank, AAA Southeast Equities Inc., Filipinas Pawn Shop, at ng Dari Batulao. Makisali sa mainit na talakayan sa Karambola. Live na napapanood ang Karambola via DWIZ 882 Facebook page. Maaari ninyong ipadala ang inyong mga komento o opinyon sa aming mga text line 0908-136-6060 o tumawag sa aming hotline 470-1750-54. Karambola Nationwide. Pagsapit ng alas 12 bago ka mag-lunch o kaya nagla-lunch ka. Dagdagan pa ang mga alam mo para hindi ka naman huli sa balita. Live sa DWIZ Manila at sa lahat ng DWIZ. Only in the morning. Okay, wala nakikiran na 5 minutos anti siya mangkapot yan na programa tayo. So, good morning and kinan brother compadre Robert Ramirez ditan Fairfield, USA. Maxi Soles, Mario Ico, tan si Doris Andales. May i-advise at sika tayo Advice at sika tayo na sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office, sa City Disaster Risk Reduction Office, sa Municipal Risk Reduction Management Office. Amin, yakabiangan na saratay MDRRO, MO, CDRRMO, PDRRMO, aratan na dapat at imutuk-tuk tayo. Araya talagang pampiugagapan tayo
gawon iraratay advisory da tapyano agtila mambabawi ed kaunuran. Duman-dumay aka prepara. Habang masakbay niya, by the way, si Kimat iran jadda kakaabayo, bilbilang nanunang yumot sa sitwasyon da at delikado mutlara, sa Yakop yura. Sa Yakop yura, tawag yura, jakayula. Kasumpal na bagyo, sanyula mutlara, pasumputan, agyura pa na ayamanditan. Tulungan tayo at saratan niya oras, ya kagipitan o pangkaukulan. Tayo dapat mansiblet. Kailangan walad si katayo. So tatawagan tayo na empathy. Empathy. Compassion. Mr. Binjitan. Haratay wisdom. Pataryaan mo la. Sigurado nalagap lamot iraratay Iriam. Lautlatan at St. Teres. Good morning, Eda Kinan Kagawad Bona Mendoza. Madurian niya kabwasan. Good morning, Mat Kinang Glinda, Jojo, si Arturo Maramba, Nardo Tibay, tan si Remedios Mendoza. Kantabay ko the technical side, ka Edwin Inong. Unahabol si Jigs Bernal. Palulugayan to su anak to yaman na birthday si Josia Bernal. Agaw na simba. And happy wedding anniversary manaya. Kinan Kuya Pil tan si Kapitana Julie Fernandez Perez. Halaranan nyo la sa programa na Karambola. Itilak mi lang ula subalag mi na pisasalamat. Eda balang sinansakay ya pinablin dumuringel na buwas manaya. Napituyawan tayo si Dr. Glenn Soriano programan Karma Health Option. Anto ka man niraratay lilik na inyuran sakit yuritan sa ragyon ikonsulta at kinan na Dr. Glenn Soriano at panamaglay na programan Karma Health Option. Salamat at saratay prayer show Diyos ti agngina apo tandaan sa amigo yo your one and only in the morning nagbabalita ng tama naglilingkod ng tama. Nagbabalita, naglilingkod sa lahat ng